Professor McGonagall now stepped forward, holding a long roll of parchment. When I call your name, you will put on the hat and sit on the stool to be sorted, she said. Abbott, Hannah. Ein Mädchen mit rosa Gesicht und blonden Zöpfen stolperte aus der Reihen der Neuen hervor, setzte den Hut auf, der ihr sogleich über die Augen rutschte, und ließ sich auf dem Stuhl nieder. Einen Moment lang geschah nichts. Astropus, striga Jobenul. Des acclamations et des applaudissements s'élevèrent de la table située à droite, et Anna alla s'y asseoir, parmi les autres étudiants de Poufsouffle. Harry vit le fantôme du moine gras lui faire de grands signes enthousiastes. Bonkel Susanna. Lufa Lufa anunciou o chapéu outra vez, e Susana saiu depressa e foi se sentar ao lado de Ana. Bellis, Thomas. Serdaigle. Τα παιδιά από το δεύτερο τραπέζι αριστερά άρχισαν να χειροκροτούν. Μερικά μάλιστα σηκώθηκαν όρθια και έσφιξαν το χέρι του Τέρι, όταν πλησίασε για να καθίσει μαζί τους. Mandy o Buckleheads Ravenclaw House গেল, তবে ল্যাভেন্ডার ব্রাউন গেল গ্রিফিন্ডর হাউসে। পা দিকে দূরে টেবিলটি যেন আনন্দে বিস্ফোরিত হলো। হ্যারি দেখতে পাচ্ছিল রনের যমজ দুই ভাই বিদ্রূপ করে শব্দ করছে। Мелисенту Булстроуд определили в Слизерин. Возможно, дело было в игре воображения, но после того, что Гарри услышал о Слизерине, все, кто попадал туда и кто сидел за их столом, казались ему неприятными личностями. इसे लगा जैसे इसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसे याद था इसके पुराने स्कूल में खेल-कूद के वक्त खिलाड़ी बांटने वक्त क्या होता था। Sempre foi o último a ser escolhido, não porque não fosse bom, mas porque ninguém queria que Duda pensasse que gostavam dele. Jastelas kekelis kekelishkes. Hajfú, báfú! Harry megfigyelte, hogy a süveg egyeseknél azonnal halsogta a kiválasztott ház nevét, másoknál viszont csak kisvártatva döntött. Finnegan Seamus, der rotblonde Junge vor Harry in der Schlange, saß fast eine Minute lang auf dem Stuhl, bevor der Hut verkündete, er sei ein Gryffindor. Grangerova, Hermione. Hermione aproape alergă spre taburet, se așeză și își trase jobenul pe cap. Gryffindor! Kiáltotta a süveg. Ron felnyögött. V tu chvíli přepadla Harryho děsivá myšlenka, jak to děsivé myšlenky dělávají vždycky, když jste opravdu nervózní. Co když ho nezařadí vůbec nikam? Beth pyn na bai o'n cael ei ddewis o gwbl? Beth petai'n eistedd yno ar het dros ei lygaid am hydoedd, nes byddai'r athro McGonagall yn ei fflycio oddi ar ei ben ac yn dweud ei bod yn hi'n amlwg camgymeriad wedi digwydd, ac y byddai'n well iddo fynd yn ôl ar y tren. Marcel Lubbermans, de jongen die steeds zijn pad kwijt was, struikelde en viel bijna toen hij naar het krukje liep. El sombrero tardó un largo rato en decidirse. Cuando finalmente gritó «Gryffindor», Neville salió corriendo, todavía con el sombrero puesto, y tuvo que devolverlo entre las risas de todos a McDougal Morag. Malfoy a nevét hallva magabiztosan kivonult a székhez, és kívánsága azonnal teljesült. A süveg szinte még hozzá sem ért a fiú homlokához, és már kiabálta is Serpentard! Malfoy si přisedl ke svým přátelům, Krabemu a Goyleovi, a vypadal spokojený sám se sebou. Il ne restait plus grand monde dans la file des nouveaux. Moon, Newt, Parkinson, kemudian sepasang budak kembar perempuan, Patil dan Patil, kemudian Sally Ann Perks, dan akhirnya Harris Potteres. जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। Potter, তিনি কি ঠিক তাই বলছেন? Ez az a Harry Potter. Последното нещо, което Хари видя преди шапката да падне пред очите му, беше залата, пълна с хора, които проточваха в редове, за да го видят по-добре. В следващата секунда гледаше черната вътрешност на шапката. Зачака. Ce n'est pas facile, dit une petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Oso zaila, adore handia ikusten dut. Burua ere txarra ez, badago talentua, bai horixe, bai. Eta jarrera ona zeure burua probatzeko, interesgarria da hori. Nun, wo soll ich dich hinstecken? Harry apertou as bordas do banquinho e pensou, Sonserina não, Sonserina não. 啊，不去士林德林。那个声音说：“你确定
你也许能成为伟大的魔法师。 Ну ладно, если ты так в этом уверен, что ж, тогда... Гриффиндор. Gryffindor! Cercetaș! Grifinória! Gryffindor!